rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini kita majelis terakhir penutup sebelum i'tikaf dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu dalam belajar. Ini insyaallah hari ke-20 kita menutup majelis masih dalam pembahasan adab penuntut ilmu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في قراءة الأمور التي ينبغي أن تراعى في حضور حلقات العلم. آخر ما أخذناه في المجلس السابق الحرص على التبكير إلى الحلقة، ثم أخذنا أيضا استدراك ما يفوت من الدروس. اليوم نأخذ الأمر الخامس ونختم به مجالسنا في هذه الأيام. الأمر الخامس تعليق الفوائد على الكتب. Alhamdulillah, kata Syekh, kita masih di majelis kitab ini. Akhir yang kita ambil kemarin adalah semangat untuk hadir cepat ke majelis. Kemudian yang kedua yang kita ambil adalah kita berusaha menutupi apa yang luput dari pelajaran yang luput bagi kita. Nah, di hari ini kita tutup majelis dengan perkara yang kelima, yaitu mencatat faedah yang didapatkan di tengah pelajaran. قال حفظه الله: التعليق تقييد الفوائد التي تسمعها على الكتاب أو في دفتر خارجي، وهذه الفوائد إذا حرص الإنسان على تقييدها وعلى مراجعتها مرة بعد مرة، فإنها بإذن الله تعالى تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير وفي إزالة الإشكال. وقل مثل هذا في القراءة، أثناء قراءتك للكتاب أو حضورك لدرس في الكتاب تمر بك فوائد، فينبغي أن تقيد هذه الفوائد، وفائدة مع فائدة يجتمع عندك من الخير الكثير والكثير. فالسيل إنما هو عبارة عن نقط. السيل، المطر الذي يؤدي إلى السيل، أوله ماذا؟ عبارة عن قطرة حتى اجتمعت فصارت سيلا، وهكذا الفوائد، فائدة مع فائدة حتى تحصل خيرا عظيما. Kata beliau, at-ta'liq artinya menulis faedah yang kamu dengar. Apakah antum langsung tulis di kitab itu atau di buku lain? Faedah ini, yaitu faedah yang antum dengar dari guru di tengah pelajaran. Jika kamu bersemangat untuk menulisnya dan mengulang-ulangnya, ya, setelah satu kali, kemudian kali yang lain, maka sungguh dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan ada di sisi antum malakah fil kalam. Ya, akan ada terkumpul banyak kalimat, banyak faedah. Ya, wa fit tahdir, dan antum juga akan memiliki banyak faedah dalam buku catatannya antum. Dan juga wa fi izalatil iskal. Ini nanti juga akan membuat antum bisa, ya, hilang masalah dengan adanya faedah yang antum catat di pinggir buku atau di buku lain. Dan katakanlah juga seperti ini ketika antum membaca. Artinya ketika hadir pelajaran antum catat faedahnya. Demikian pula ketika antum baca sebuah buku, antum catat terpisah faedah yang bagus, itu bagus. Karena kata Syekh, banjir itu kumpulan dari tetesan air. Adanya banjir itu kumpulan dari tetesan air. Faedah tambah satu faedah, tambah lagi satu faedah. Lama-lama antum akan memiliki banyak faedah yang terkumpul dalam diri antum. وأنصحك أخي القارئ
إذا اشتريت كتابا فلا تدخله مكتبتك إلا بفحص عام، ومن هذا الفحص العام تعرف اسم المؤلف، تعرف ما اسم مؤلف هذا الكتاب، وهكذا، وتعرف المباحث التي احتوى عليها الكتاب بالرجوع إلى فهارس الكتاب، يعني ثم تنظر إلى فهارس الكتاب، ماذا ناقش مؤلف هذا الكتاب في هذا الكتاب من مباحث. قال: وأن تقطع ما تيسر لك من الوقت في تصفح بعض موضوعاته، تقلب في صفحات الكتاب، تقرأ هنا تارة وهنا تارة. هذا التصفح يعطينا ملكة أن نحيط بكل كتاب نشتريه، تكون بعد ذلك قد عرفت هذا الكتاب، مؤلفه ومباحثه وأسلوبه في مناقشة المباحث بهذا الأمر اليسير، تكون قد أحطت نوعا ما بما في هذا الكتاب. Kemudian kata beliau, saya nasihatkan kepadamu, wahai saudaraku pembaca, jika kamu membeli sebuah kitab, sebuah buku, jangan langsung masukkan di perpustakaannya. Jangan masukkan langsung di lemarinya, kecuali dengan pemeriksaan yang umum dulu. Yaitu maksudnya apa pemeriksaan umum itu? Yaitu kamu periksa, kenali dulu nama penulisnya. Itu buku yang antum beli, siapa nama penulisnya. Kemudian yang kedua, antum mengetahui pembahasan yang terkandung dalam kitab dengan membuka fihrisnya. Jadi buka daftar isinya. Setelah dikenal penulisnya siapa, maka langsung buka daftar isinya. Ini di dalamnya pembahasannya apa saja. Ini cara ini ketika kita membeli sebuah kitab. Jadi jangan langsung masukkan di lemarinya. Periksa dulu siapa nama pengarangnya, terus pembahasannya apa saja di dalam dengan cara baca daftar isinya. Baca daftar isinya di belakang, ya, di belakang. Kemudian setelah itu baru antum gunakan waktunya untuk membuka dan membaca beberapa dari lembaran-lembaran yang ada di dalamnya. Iya, kadang antum buka lembaran yang sini, pindah lagi di lembaran yang lain, antum baca. Ya, itu namanya periksa secara umum. Dengan memeriksa secara umum seperti itu, maka kita akan memiliki pengetahuan yang umum terhadap semua kitab yang kita beli. Nanti sehingga kalau kita mau membahas satu masalah, kita sudah tahu di kitab mana yang saya harus buka. قال: وإن الواحد منا لا يعجب من نفسه بل قد يتهمها بالذهول أحيانا إذا اشترى كتابا مرة ومرتين، أو سئل عن كتاب وهو في جنبات مكتبته من أشهر طويلة، وكم من كتاب ذكر لبعضنا فنفى أن يكون عنده وقد اشتراه وهو بين عينيه صباح مساء، لكن بعدم تصفحه ولعدم تفقد بعض مواضيعه نسي أصل الكتاب كله. إذن هذه الطريقة التي هي التصفح إن شاء الله تحفظ ما عندك في المكتبة من كتب وتعرف مؤلفيها وتعرف ما تناقش من مباحث. لكن من تساهل ربما اشترى الكتاب مرتين، انظر إلى أي مبلغ وصل من النسيان، ربما يأخذ الكتاب مرة أو مرتين، أو يسأل عن الكتاب فيقول هذا الكتاب غير موجود عندي، وهو موجود عنده بسبب عدم الاطلاع على الكتاب. Kemudian kata beliau, sungguh salah seorang dari kita kadang heran terhadap dirinya. Kadang sebagian waktu dia tuduh dirinya lalai. Kalau dia sudah membeli sebuah kitab 2 kali, dia heran terhadap dirinya. Kenapa bisa dia beli jadi sampai 2 kali? Atau tatkala ditanya tentang sebuah kitab, ada di pustakanya, sudah lama sekali buku itu ada di sisinya. Iya. Betapa banyak katanya beberapa kitab disebutkan kepada sebagian kita, kira dia bilang, enggak ada di saya. Dia enggak punya. Padahal dia telah beli, ada di hadapannya.
siang dan malam, subuh dan sore, pagi sore. Akan tetapi karena tidak adanya tasaffuh, tidak adanya buka tadi lembarannya, mengenal penulisnya, fihrisnya, dan tidak ditahu apa isinya. Sehingga wali adami tafaqquh di ba'dil mawadhi'ihi, dan juga karena tidak merasa kehilangan di mana tempat-tempatnya, pembahasan-pembahasannya, maka dia lupa asal kitabnya. Ini berarti periksa umum ini penting. Supaya kita ingat bahwa ternyata kita punya itu kitab. Jangan sampai kita lupa kitabnya sehingga menjadi sebagian kita membelinya 2 kali gara-gara kita lupa ternyata sudah ada. Ternyata sudah ada karena tidak pernah kita buka. قال والوصية بتعليق الفوائد على الكتاب التي أشرت إليها آنفا جربتها وسمعت أن غيري جربها فجربها أنت. تمر بك فائدة في هذا الكتاب اجعل لها ما يشير إليها ثم اجعل لها فهرسا، وسيأتي هذا الكلام الآن إن شاء الله. قال ومن لم يجرب ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. جرب أن تعلق هذه الفوائد وأن تشير إليها فإنك إن شاء الله تحصل خيرا عظيما. Kata beliau, wasiat untuk mencatat faedah yang kita dengar dari majelis dari kitab. Yang saya isyaratkan tadi barusan, saya telah mencobanya, yaitu penulis sendiri sudah mencoba hal tersebut. Kalau lewat faedah beliau catat, lewat faedah beliau catat, beliau sudah coba itu. Dan saya mendengar bahwa selain saya juga telah mencoba itu juga. Ya, maka kamu coba. Seperti itu juga. Saya sudah mencobanya kata Syekh. Teman saya juga sudah mencobanya. Maka kamu coba seperti itu. Iya. Karena dikatakan waman lam yujarrib laisa ya'rifu qadrahu. Siapa yang tidak coba dia tidak akan tahu kadarnya. Siapa yang tidak coba dia tidak akan tahu kadarnya. Maka cobalah. Kamu akan mendapatkan pembenaran terhadap apa yang saya sebutkan. Cobalah hal tersebut, kamu akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. فإذا قرأت كتابا سواء على شيخ تدرسه أو قراءة حرة، قراءة مطالعة استفادة، فاحرص كل الحرص على أن تقيد ما تسمع أو تقرأ من الفوائد. قرأت فائدة قيدها، سمعت فائدة من فيه الشيخ قيدها، أو ما يمر عليك من الشوارد والفرائد. فإذا أتممت قراءة الكتاب ثم تصفحت تلك الفوائد ستشعر أنك جمعت كنزا عظيما، خاصة إذا جعلتها منظمة بحيث تحكم تبويبها. على ختمك للكتاب أكثر ما تفرح به هي هذه الفوائد التي أشرت إليها. Kata beliau, kalau kamu membaca sebuah kitab, apakah antum baca kepada syekh, itu antum lagi belajar sama syekh sebuah kitab itu, atau antum baca bebas? Baca bebas, iya. Maka semangatlah dengan semangat yang tinggi untuk menulis apa yang kamu dengar, ya, atau membaca dari faedah. Atau apa saja yang lewat bagimu dari syawarid wal faraid, dari faedah-faedah yang aneh, yang asing, antum tulis, yang tidak biasa kamu dengar. Faedah atmamta qiraatal kitab, kalau kamu telah selesai dari membaca kitab itu, kemudian antum membuka kembali tadi faedah-faedah yang antum kumpulkan, maka kamu akan merasakan bahwa, kamu akan menyadari bahwa engkau telah mengumpulkan perbendaharaan yang sangat banyak secara khusus apabila kamu menjadikannya teratur, yaitu dengan cara antum menulis babnya. Dan antum membaca faedah dari bab ini, antum tulis juga babnya dan tulis faedahnya. Ini nanti bisa menjadi satu buku. Bisa menjadi satu buku. Dari setiap bab ada faedah yang terkumpul. قال فإذا قرأت كتابين أو 3
ثم علقت على جنباتها ما قرأت من الفوائد، ثم لخصتها ونظمتها وجعلتها في دفتر، فيكون لديك كثير من الفوائد المتنوعة في المعتقد وفي الأصول وفي الجرح والتعديل وفي النحو وفي السلوكيات وفي المصطلح وهلم جرا. يعني أول شيء تستعمل لك أن تستفيد من الصفحات الأولى في الكتاب الذي تقرأه، فقرأت فائدة مثلا في صفحة 56 تشير إليها، تقول صاد 56 فائدة حول كذا، تشير إليها إشارة، لا تكتبها بكمالها، فائدة حول كذا، وهكذا. في الصفحة التي تليها وجدت فائدة كذلك تشير إليها بنفس الطريقة، فيجتمع عندك في الصفحات الأولى أو في الصفحات الأخيرة فوائد الكتاب بكماله، فوائد الكتاب بكماله. ثم بعد ذلك انتهيت من هذا الكتاب وانتهيت من كتاب آخر وآخر أيضا، لك أن تجمع هذه الفوائد في دفتر خارج، في دفتر آخر، وتفهرس، فتقول فوائد فقهية، تذكر الفوائد الفقهية سواء من هذا الكتاب أو الكتاب الآخر أو الثالث الذي قرأته، تحصل بذلك خيرا عظيما، تستفيد جدا من الكتب التي قرأتها. Kata beliau, jika kamu baca 2 kitab atau 3, kemudian antum ta'liq, tulis catatan di sampingnya dari apa yang kamu baca dari faedah, kemudian antum ringkas dan antum atur, antum jadikan dia di buku yang khusus yang ada di sisimu, maka antum akan mendapatkan banyak dari faedah yang berjenis-jenis di akidah, di usul, di jarh wa ta'dil, di nahwu, di suluk, di mustalah dan seterusnya. Seperti Syekh tadi katakan, beliau contohkan itu bagus. Jadi antum jadikan ini halaman paling depan. Kan ada halaman kosong paling depan. Ketika antum mulai baca halaman pertama, ketika antum baca faedah, antum tulis di depan sini. Lambang shod maksudnya halaman, sofha. Tulis lambang shod, baru tulis halaman setelahnya. Faedah seputar ini. Jangan tulis faedahnya. Tulis saja nomor halamannya, faedah seputar ini. Di sini, di kertas kosong di depan. Baca lagi halaman berikutnya. Kalau ada faedah lagi, tulis halaman sekian, faedah seputar ini. Akan terkumpul antum di lembaran awal ini, semua faedah dari awal kitab sampai akhir kitab. Setelah itu nanti, pindahkan ke buku yang terpisah. Pindahkan di buku yang terpisah. Tinggal melihat halaman berapa itu faedah. Pindahkan setiap di buku yang terpisah, buka halamannya. Oh halaman sekian tadi faedah seputar ini. Nah, setelah itu antum buat fihrisnya. Buat juga daftar isinya dari faedahnya yang antum tulis, yang antum kumpulkan. Ya, fihris faedah fikih. Faedah ini tulis fihrisnya di belakang di buku yang antum kumpulkan. Nah, ini Masya Allah dengannya akan terkumpul banyak faedah di banyak bab. قال حفظه الله واجعل لك دفترا شاملا، انظر، واجعل لك دفترا شاملا مقسما بحيث يكون فيه قسم للفوائد الأصولية وقسم للفوائد النحوية وقسم للجرح والتعديل وهلم جرا، فسترى أنك تستطيع أن تحضر دروسا ومحاضرات وتكتب بحوثا في كل فن على حدة، خاصة أن هذه الفوائد قلما تكون موجودة في كتاب مجموع، وأنت قد وجدتها في كتب متفرقة، لأنك بإذن الله تستمر في القراءة والاطلاع، فكل فترة تمر بك فوائد وفوائد وفوائد، وإذا بك إن قيدتها حافظت عليها. فالعلم فوائد وصيد، وكتابته قيد له. Kemudian beliau nasihatkan lanjut, buatlah untukmu buku yang bisa melingkup dan yang sudah dibagi-bagi. Ini faedah untuk ini, faedah untuk ini. Jadi buku yang tebal yang bisa mengumpulkan banyak faedah yang sudah dibagi-bagi di dalamnya. Yaitu di dalamnya ada faedah usul, ada faedah nahwu, ada faedah jarh wa ta'dil dan seterusnya. Di dalam satu buku, jadi sudah terbagi-bagi. Iya, maka kamu akan melihat nanti
dirimu mampu membuat ya mempersiapkan satu pelajaran dengan di catatan antum tadi itu. Satu pelajaran cukup dengan satu catatan tadi itu. Iya. Satu pelajaran antum bisa buat satu muhadharah, bisa antum buat dengan catatan yang antum kumpulkan tadi. Ya. Dan antum bisa menulis pembahasan di setiap bidang ilmu di atas ya batasannya yang telah antum tulis tadi. Secara khusus apalagi faedah-faedah itu jarang terkumpul dalam satu kitab. Itu kan faedah-faedah itu terkumpul dalam terpecah di banyak kitab, tapi antum sudah satukan di satu buku, ya. Dan kamu telah mendapatinya di kitab-kitab yang terpisah, kemudian antum kumpulkan. Nah, ini nanti faedahnya akan baik dan bagus setelahnya. قال وأزيدك أيضا فائدة تجعل العلم لا يتفرق من ذهنك ويبقى ميسرا إذا أردت تذكره. فمثلا إذا قرأت كتابا في الرؤى والأحلام ثم قرأت كتابا أو كتبا أخرى متنوعة، ومن هذه الكتب استخرجت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، فاحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع هذه الكتب بأرقام الصفحات فقط على الغلاف الداخلي لكتاب الرؤى والأحلام. تربط الفوائد التي في الرؤى والأحلام بكتاب الرؤى والأحلام الذي قد قرأته قبل، فتقول انظر كتاب الاعتصام المجلد الأول صفحة كذا. بهذه الطريقة تحصل خيرا عظيما. وهكذا مثال انظر إعلام الموقعين مجلد الثاني صفحة كذا وكذا إلى آخره. تربط بين كتابك الذي قرأته في الرؤى والأحلام والفوائد المتعلقة في الرؤى والأحلام من كتاب آخر قرأته قبل. Ini faedah tadi. Iya. Saya tambahkan lagi bagi antum faedah yang lain. Faedah yang lain. Kamu menjadikan ilmu yang tadi, menjadikan ilmu itu tidak tercerai-berai dalam pikiranmu, dalam ingatanmu. Jadi satu. Karena antum sudah kumpulkan di satu tulisan. Di satu tulisan. Dan akan tetap mudah. Ketika antum ingin mengingatnya, mudah bagi antum untuk membukanya kembali. Karena terkumpul dalam satu kitab. Misalnya, antum baca sebuah kitab terkait dengan mimpi. Terkait dengan mimpi. Kemudian antum baca kitab yang lain. Dari jenis lain. Dari kitab ini, antum mengeluarkan juga faedah terkait dengan mimpi. Maka semangatlah antum untuk menghubungkannya. Ini faedah. Ketika antum baca kitab misalnya dalam bab mimpi. Dalam kitab terkait dengan ta'bir mimpi dan yang lainnya. Terus antum baca kitab lain juga tapi ada pembahasan yang sama. Maka antum harus bersemangat untuk mengikatnya. Bahwa oh di kitab ini juga ada pembahasan yang sama. Ada pembahasan yang sama. Antum sendirikan faedah-faedah itu terkait dengan itu, bersemangatlah untuk menyendirikannya, ya, menyendirikannya dari seluruh kitab dengan nomor halaman. Kalau ada jilid, tulis jilidnya. Bilang di kitab ini, di sini dicontohkan. Antum katakan, lihatlah kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 121. Iya. Ikut begitu. Antum baca di kitab terkait dengan mimpi, tapi di kitab lain kan ada juga pembahasannya. Antum bisa katakan, lihat juga kitab ini halaman sekian, jilid sekian. Jika ada jilidnya. Demikian pula contoh lain, lihat kitab Ilam ya, Al-Muwaqqi'in misalnya jilid 2 halaman sekian. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Antum usahakan hubungkan antara satu kitab dengan kitab yang lain dari semua yang antum baca. Karena yang pernah lewat bagi antum faedahnya itu terhubung semua dalam satu kitab. ولن تعرف قيمة هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع، فترى أنك جمعت متفرقات وألفت بين مختلفات في موضوع واحد. وإذا رتب الكلام في الموضوع وإذا رتب الكلام في الموضوع فترى أنك أحطت بأوله وآخره، وهذا الكلام مجرب ومقروء ومشاهد. كذلك إذا سمعت فائدة خارجية فاحرص على أن تضيفها للكتاب
ومع كثرة الفوائد الخارجية يخرج لك كتاب آخر. إذن الأمر الخامس هو تعليق الفوائد على الكتب. القصد من ذلك هو قيد ما اصطدته من فوائد العلم. والمؤلف ذكر لنا طريقة جربها ولك أن تخترع لنفسك طريقة. القصد والخلاصة والهدف من هذا الأمر هو أن تحرص على تقييد ما يمر بك من فوائد، سواء ربطتها بهاتفك فجعلت لك نوتة في جوالك فيها فهارس وكذا، فربطت إليها وأضفت إليها الفوائد. هذا كله هو بإذن الله يؤدي إلى القصد من الحرص على الفوائد وتقييدها والحفاظ عليها. Kata beliau, dan kamu tidak akan mengetahui nilai mengumpulkan faedah ini kecuali ya jika kamu membaca ya sebuah pembahasan, sebuah bacaan yang tersendiri dalam sebuah pembahasan. Karena sebuah pembahasan itu adalah terkumpul dari banyak baca. Kamu akan melihat bahwa ketika antum telah mengumpulkan seperti itu, nanti ternyata antum telah menyatukan hal-hal yang terpisah. Kamu telah mengumpulkan hal-hal yang berbeda dalam pembahasan yang satu. Kalau antum menyusun kalimat di tempatnya di masing-masing pembahasan, maka kamu akan melihat bahwa dirinya antum telah mengumpulkan pembahasan dari awal sampai akhirnya, dan ini ucapan sudah dibuktikan. Iya, kalau antum mau coba, antum bisa baca sebuah pembahasan dan antum kumpulkan. Ini ucapan ini tadi antum akan dapatkan banyak faedah dengan melakukan hal tersebut. Ini mujarrab. Ini hal yang sudah dipraktekan. Ya, ini makruh dibaca dan ini musyahad, ini sudah disaksikan. Demikian pula kalau antum mendengar faedah yang lain, faedah luar dari luar kitab itu tapi pembahasannya sama, maka bersemangatlah untuk menggabungkannya ke kitab tadi yang antum telah kumpulkan. Antum dengar lagi faedah, ternyata faedah yang antum dengar ini belum antum catat. Satukan lagi di situ. Maka bersama dengan banyak faedah dari luar, ya, maka akan keluar pula kitab yang lain untuk antum. Dengan mengumpulkan faedah-faedah tadi yang ada dalam kitab, kemudian antum tambahkan faedah lagi dari luar kitab, maka itu akan terkumpul satu kitab tersendiri lagi. الأمر السادس الإنصات وعدم الانشغال. من الأمور التي ينبغي أن تراعى في حلقات العلم الإنصات وعدم الانشغال. قال يرى في حلق العلم أن بعض طلبة العلم يشغل بعضهم نفسه ويشغل بعضهم غيره، وهذا يخالف السمت الذي نقل إلينا عن سلفنا. لأن حلقات العلم لها سمت وأدب، فلا ينبغي أن تنشغل فيها بأي أمر أو أن تشغل غيرك، لا ينبغي هذا الأمر. هذا خلاف ما نقل عن سلفنا الصالح في سمتهم وأدبهم في حلقات العلم. Kata beliau, perkara yang keenam yang sepantasnya juga kita perhatikan ketika menghadir majelis ilmu, kita harus diam, tidak sibuk. Kita harus diam dan tidak sibuk. Dilihat di sebagian halaqah ilmu, sebagai penuntut ilmu, dia sibuk terhadap dirinya. Dan bahkan menyibukkan yang lainnya. Membuat orang lain sibuk. Ini menyelisihi ya majelisnya yang dinukil kepada kita dari majelis para salaf. Ya, majelis para salaf. قال ذكر الذهبي في السير والتذكرة عن أحمد بن سنان أنه قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة.
انظر كيف كان حالهم في مجلس العلم، كأنهم في صلاة، سكينة وهدوء وإقبال على العلم، فلا ينشغل بأي شيء في حلق العلم. Kata beliau, telah disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab As-Siyar dan At-Tadhkirah dari Ahmad ibnu Sinan, dia bercerita bahwasannya Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullah, tidak ada orang bercerita di majelisnya. Tidak ada orang bercerita sendiri di majelisnya. Bahkan tidak didengar dari suara pena, suara tulisan. Saking tenangnya dan diamnya. Wala yabtasim ahadun. Tidak ada seorang pun yang senyum terhadap temannya. Di majelisnya Abdurrahman ibn Mahdi. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang dia takut akan terbangnya. Seakan-akan di kepala mereka ada burung. Dan seakan-akan mereka sedang berada dalam solat. Mereka diam, seakan-akan mereka lagi solat. Ini lihat kata Syekh bagaimana majelisnya salaf. Bagaimana majelisnya salaf. Mereka tidak sibuk dengan dirinya, tidak sibuk dengan orang lain. وبلفظ آخر قال أحمد بن سنان كان لا يتحدث أو لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في الصلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. يعني الإمام إذا رأى أحد الطلاب يبتسم أو يتحدث ولا يصنع إلا أنه يقوم يغلق كتابه ويلبس نعله ويترك التحديث والتعليم. لماذا؟ يقول الإمام السدحان لأن مجلس العلم تحفه السكينة وتغشاه الرحمة، وهذا التشاغل يشغل طلاب العلم والمعلم، وهذا ينافي هيبة حلقة العلم. إذن من تعظيم العلم ألا ننشغل في حلقه بأي أمر من الأمور. Dengan lafaz yang lain kata beliau, berkata Ahmad ibnu Sinan, sama dengan cerita tadi tentang majelisnya Abdurrahman ibnu Mahdi, adalah tidak ada seorang pun yang bercerita di majelisnya Abdurrahman yaitu ibnu Mahdi. Tidak pula didengar dari suara pulpennya. Tidak ada seorang pun yang tersenyum dengan temannya. Tidak ada seorang pun yang berdiri seakan-akan di atas kepala mereka ada burung atau seakan-akan mereka dalam solat. Apabila Abdurrahman ibnu Mahdi melihat ada seorang yang tersenyum kepada temannya atau ada seorang yang bercerita kepada temannya atau yang lainnya, maka dia segera memakai sandalnya dan keluar dari majelis. Artinya dia menutup kitabnya, dia pergi. Jadi kalau ada yang senyum dengan temannya atau ada orang yang bercerita dengan temannya, dia langsung tinggalkan majelis. Ini dia lakukan karena mengagungkan ilmu. Kata Syekh Sadahan, karena majelis ilmu itu diliputi oleh ketenangan. Ketika seorang tidak tenang di dalamnya berarti dia masalah. Karena majelis ilmu itu diliputi oleh ketenangan. Dia dinaungi, dikelilingi oleh rahmat Allah. Maka hadat tasyagul, ketika ada kesibukan-kesibukan yang menyibukkan penuntut ilmu dan pengajar, ini menafikan kedudukan haibah dari pada halaqah ilmu itu. Ia dari halaqah ilmu itu. إذن أخذنا في مجلس اليوم أمران مما ينبغي أن يراعى: تعليق الفوائد على الكتب، الاستفادة منها والحفاظ عليها وتقييدها، وكذلك الإنصات وعدم الانشغال في حلقات العلم تعظيما للعلم حتى ينال الطالب بركة هذا العلم. Kalau begitu di hari ini kita telah ambil dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama, catat faedah yang kita dapat dari buku kitab. Kemudian kedua, kita diam, tidak sibuk ketika menghadiri
majelis ilmu karena mengagungkan ilmu. Karena mengagungkan ilmu. نكتفي إن شاء الله بما أخذناه في هذا المجلس إلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجالس قادمة بمباحث هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.